nuestras casas de discipulado en servir y cómo ser testigos. And in this scripture is a beautiful picture and an example of what that looks like. Y esta escritura es un hermoso cuadro de cómo esto se debe de ver. And it describes some of these gray areas of how far we can stretch our liberty. Y habla de estas áreas grises, de qué tan lejos podemos estirar nuestra libertad. So I want to look at a couple of those, Y quiero ver un par de estos, these gray areas. estas áreas grises. I call them gray because they're between the black and the white. Y les llamo grises porque están en medio de lo blanco y lo negro. You know, the Bible says a lot of things about what we're supposed to do Y la palabra dice muchas cosas de las que and suponemos what, hacer and what we're not supposed to o do, las que no suponemos hacer, and that what we should do and what we shouldn't do. o You lo know, que debemos y no debemos hacer. thou shalt not. Y que harás esto, no harás aquello. But it doesn't say a lot about a whole lot of other things. Pero no dice mucho de algunas otras cosas. So how does a Christian know what he has the right to do Entonces, ¿cómo sabe el cristiano lo que tiene certain derecho a areas- hacer o no en ciertas áreas? in certain areas that aren't mentioned in the Bible? Ciertas áreas que se mencionan en que no se mencionan en la Biblia. So I think Paul addressed that stuff in Corinthians here right before this chapter 10. In chapter 8, Y yo creo que Pablo toca estas áreas aquí en el libro de Corintios, antes del del capítulo 10, en el capítulo 8. Paul basically says, as you're a Christian, you're free. Y Pablo prácticamente dice, como eres cristiano, ahora eres libre. You have liberty. Tienes libertad. If it isn't wrong, you have the technical and moral right to do it. Y si no está mal, tienes prácticamente la moralidad de hacerlo o el derecho de hacerlo. But there's two things that should determine whether you should do them or not. Pero hay dos cosas que determinan si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. The first one is how will it affect your brother? La primera es cómo va a afectar a tu hermano, a tu prójimo. And the second one is how will it affect you? Y el segundo es cómo va a afectarte a ti mismo. That's what I want to talk about today. Y eso es de lo que yo quiero hablar en este día. Since we've been talking about discipleship, Y como hemos estado hablando del discipulado, self-control, de control propio, or what the old King James called being temperate. lo que la palabra dice, el temperamento. So Paul goes through this very detailed explanation. In chapter 9, he tells how it'll affect others. Y Pablo va por esta explicación a detalle en el capítulo 9 de cómo va a afectar a otros. And he uses an illustration of his own life in chapter 9. Y en el capítulo 9 hace una ilustración de su propia vida. And then he gets to chapter 10 and he uses an illustration of Israel Y después llega al capítulo 10 y hace una ilustración del pueblo de Israel. and how it will affect you. Y cómo va a afectarte a ti. How misusing your liberty, misusing your freedom, Es cómo mal utilizas tu libertad. how it can affect you. Cómo de esta manera te puede afectar. It could lead you into temptation Te puede guiar a tentación. and it can ultimately disqualify you. Y al final te puede descalificar. It disqualifies you from Christian service. Te descalifica del servicio cristiano. I mean, we're taking discipleship classes. We're learning how to be used by God. Y estamos tomando la clase de discipulado y estamos hablando de cómo ser utilizados And por that's Dios. what made me think of this. Y eso es lo que me hizo pensar en esto. How far can we go ¿Qué tan lejos podemos ir? before God says that's enough? Antes de que Dios diga, basta. You know, I didn't have a title for this sermon, Y no tenía un título para este sermón. and I was reading my notes this morning early, and Y yo leía mis notas en esta mañana muy temprano. it was only written that big, Y estaba leyendo así tanto. but it tanto looked así. this big when I seen it. Estaba leyendo algo así de poquito, It pero said se that- miraba así de grande cuando lo It leía. said that is enough. Porque decía, eso es lo suficiente, eso basta. And God lets us know, you know, He's a holy God. Y Dios nos deja saber que Él es un Dios santo, He's a just God. es un Dios justo. And don't think that just because you're free that He won't judge you. Y no pienses que porque ahora eres libre, no vendrá juicio. Can you live on the thin edge of your freedom without falling? ¿Puedes acaso tú vivir a la orilla How far do del you declive sin caer? how far do you walk to the edge
¿Qué tan cerca puedes caminar tú de la orilla? before you get tempted so many times that you actually fall into sin? Hasta la orilla que te tientas tantas veces hasta que en verdad puedes caer en ese pecado. How many people have you heard of in the Christian community that have done that? ¿Y cuántos hemos escuchado en la comunidad cristiana que han pasado estas cosas? They've lost their testimony, Que han perdido su testimonio, lost their ministry, han perdido su ministerio lost their effectiveness for the gospel. y han perdido su efectividad en el evangelio they've been rendered useless by God. y han sido, no sirven para nada para Dios. And that's what we're going to see in this chapter. Y es lo que vemos en este capítulo en Primera de Corintios. I'm going to actually start in chapter 9. I'm sorry I don't have a PowerPoint or anything. I'm technologically challenged. Y vamos a comenzar con el capítulo 9 y disculpen que no tenga los puntos ahí en la pantalla, pero la tecnología es un reto para mí. But I'm going to start in the last verse of chapter 9, right before chapter 10. Vamos a comenzar en el versículo anterior, antes del capítulo 10, Where even Paul is talking about himself. donde Pablo habla de él mismo. You know, Paul, the great apostle. Y Pablo, el gran apóstol. This is what he says. Y esto es lo que dice. He says, I discipline my body and I make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Y dice que me disciplino a mí mismo y en frente de otros para que yo mismo no me descalifique. So in that context, he goes into chapter 10, Y en ese mismo contexto entra en el capítulo 10 and he talks about Israel. y habla de Israel. He talks about them coming out of Egypt, Y habla de cómo salen de Egipto, being called as a witnessing community, siendo llamados como una comunidad que va a ser testigo, being called out as God's people for his purpose. siendo llamados a ser el pueblo de Dios para su propósito. But they couldn't let go of the old life. Pero no podían dejar su vida pasada, They couldn't let go of Egypt. no podían dejar a Egipto. They complained. Y se quejaban, They grumbled. se murmuraban They brought that idolatry and that paganism with them. y trajeron esta idolatría y ese paganismo con ellos. And as they were in the desert, they kept looking back at it. Y mientras estaban en el desierto, seguían volteando a ver eso. They complained to Moses. They said, Moses, you brought us out here to die. Y se quejaban con Moisés y le decían, nos trajiste aquí a morir. We were better off in Egypt. Estábamos mejor en Egipto. They weren't happy with God's purpose for their life. Y no estaban felices con el propósito de Dios para sus vidas. And you know what the Bible says? Y usted sabe qué dice la Biblia. Verse 5. En el versículo 5. Nevertheless, with most of them, God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. Pero Dios no se agradó mucho de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. They rendered themselves useless. Se encontraron a sí mismos inservibles. It says, with most of them, God was not well pleased. Y dice que con la mayoría de ellos Dios no estaba complacido. There's a guy, John Davis, I believe. He is a Bible scholar. Y este hombre, David Jones, right? John Davis? John Davis, sorry. He came up with a number that was, I don't know how he came up with it, but he says there was probably around 2 million Israelites wandering through the desert. Y él salió con este número y dice que eran aproximadamente 2 millones de israelitas que estaban caminando por el desierto. And you know how many made it into the promised land? ¿Y usted sabe cuántos llegaron a la tierra prometida? 2. 2. Most of them means most of them. Y la mayoría de ellos significa Out of la 2 million, mayoría de out of ellos. 2 million people, only 2 made it. De 2 millones de personas, solamente 2 de los originales que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. Because they walked so close to the edge of their freedom Porque caminaron tan cerca de la orilla de la libertad that they fell back into sin que cayeron al pecado and were rendered useless. y se hicieron inútiles, inservibles. And God was displeased with them. Y Dios no se complació en ellos. And he said, I can't use you. Y dijo, no te puedo utilizar, I can't use you. no te puedo utilizar. I'm sorry, I have
3 hours worth of notes here in 15 minutes to Lo siento, tengo como 3 horas de notas aquí para predicar y el tiempo es limitado. And I guess this boils down to what I see is, or what I want to call it, is overconfidence. Y esto nos lleva a lo que yo veo, le quiero llamar el exceso de confianza. The Corinthians were the same way. Y la comunidad de Corinto era de la misma manera. The Corinthians were overconfident in the grace of God and in their gifts. Y los corintios tenían un exceso de confianza en los dones de Dios, en You know, lo que Dios les había dado. The Corinthians, they had already kind of divided into sects. They were, I am taught by Paul, I am taught by Apollos, I am of Christ, I am of Peter. Y los corintios hasta ellos mismos se dividían, que soy de Apolo, que soy de Pablo, que soy de Pedro, que soy de Cristo. They were already into their pride. Y ya estaban ellos mismos dentro de su propio orgullo. There was already immorality in the church. Ya había inmoralidad en la iglesia. It says that there was a man sleeping with his stepmother. Y también habla de que había un hombre durmiendo con su suegra. They were eating meat offered to idols. Y estaban comiendo del ofrecido a los ídolos. And the implication is that they were attending these pagan festivals. Lo que estaba pasando es que iban a estos festivales paganos. You see, they were walking right on the edge of their liberty. Y vean, estaban caminando en la orilla de su libertad. It's not that it was against the law, it was the gray area. Y no era que era contra la ley, era una área gris. And Christians today, we have choices like that to make. Y en estos días los cristianos tenemos esas decisiones que tomar. You know, some of them are, I'm a Christian, but, and I can go to a shady, immoral R movie every once in a while. Y algunos dicen, soy cristiano, pero puedo ir a una película inmoral de vez en cuando. I just pick out the philosophy of it and the human interest factors. Y yo solamente voy a verla por el interés humano y la filosofía que tiene esto. You know, I don't pay attention to the sex and the cussing and the coarse joking and the immorality that's going on in it. Y yo no pongo atención a las escenas de sexo y a todas las malas palabras y todo eso malo que está sucediendo ahí. I'm strong, I can handle it. Y soy fuerte, yo puedo con eso. Or I can go to them office parties, you know. I know they get kind of wild and crazy, but I'm good. I just sit in the corner and have a 7-Up, you know. O I can puedo ir handle it. a las fiestas de la oficina y yo sé que se ponen un poco locos y salvajes, pero yo me siento en la esquina y solamente me tomo un refresquito y ya. I'm confident. Yo confío en mí mismo. Or I can go out with the boys and have a few drinks, you know. You got to reach them somewhere, right? Y yo puedo ir allá con los muchachos y tomarme unas cuantas bebidas con ellos. Los tengo que alcanzar de alguna manera, ¿verdad? I can take it. Yo puedo hacerlo. That overconfident is, in Proverbs it says, pride comes before the fall. Ese exceso de confianza, dice, en Proverbios lo encontramos que el orgullo viene antes de la caída. And the Bible talks how can I say this? The Bible speaks about this over and over and over throughout Scripture. Y la palabra habla de esto una y otra vez a través de la Escritura. I'm not going to read them, but I'm just going to give you some examples out of Scripture. Y no voy a leerlos todos, pero te voy a dar unos ejemplos dentro de la Escritura. This kind of spiritual pride. De este orgullo espiritual. Esther. And the guy Haman. Y Haman. He, long story short, Haman made a gallows to hang Mordecai, and then in his pride, he got hung on his own gallows. Y este hombre hizo una cosa para colgar al tío de Esther, y en ese mismo orgullo, él fue el que terminó colgado. In Isaiah 37, there's a king Sennacherib. En Isaías se encuentra el rey Yeah. It's a hard one. But he bragged about being invincible. Y él
se daba a conocer como que era invencible, él que creía que era invencible. And Hezekiah went before the Lord and he said, we need help. Y él entonces fue delante de Dios y le dijo, necesitamos ayuda. And the next day, Sennacherib woke up and his whole army was slain. Y la siguiente mañana él se levanta y todo su ejército And the, muerto, the next day, he was killed by his own sons. Y al siguiente día él fue asesinado por sus propios hijos. Overconfident. Exceso de confianza. Nebuchadnezzar, Daniel 4. Nabucodonosor en Daniel. He said, look at this great kingdom that I've built. Mira este reino, Didn't- este gran reino que yo he construido. Didn't want to give no glory to God. No le quería dar nada de gloria a Dios. And God smote him and made him eat grass like an ox. Y Dios lo humilló y lo hizo comer de la hierba de la tierra. Prideful. Orgullo. Obadiah, ¿Obedías? he talks about the city of Petra. I'm not sure how to pronounce it. Y habla de la ciudad de Petro. A giant city built hewn out of the rock. That Y was, una gran ciudad construida en los peñascos. and it was in. They thought they were invincible. Y pensaban que eran invencibles. In verse 3 of chapter 1 of Obadiah, it says, "The arrogance of your heart has deceived you, you who live in the clefts of the rock." Y en Obadías. Obadías. Habla de que dice que ellos confiaban tanto en su ciudad y en las murallas que nadie podía vencerles. They thought they were invincible. Que pensaban que eran invencibles. You know who lives there now? ¿Usted sabe quién vive ahora? Birds and animals. Ahí en ese lugar solamente aves y animales. How about Peter? O Matthew 26. Pedro, Mateo 26. He says, Jesus says, he's about to go to the cross, and he says, they're going to come, they're going to take me, and everybody, all you guys are going to run. And Peter says, I'll never run, Lord. O Pedro, que dice el Señor que ya están a punto de venir por ellos y que todos van a salir corriendo, que van a ser esparcidos. Y Pedro dice, yo nunca voy a correr. I'll follow you even if it means to the death. Y dice, yo te voy a seguir hasta la muerte. Jesus says, before the sun comes up, you'll deny me 3 times. Y Jesús le dice, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. You see the Bible over and over and over La Biblia una y otra vez talks about this pride and this overconfidence. habla de este orgullo y este exceso de confianza. Before I get too far, man, I just want to go on this, but I can't. I want to go into my 3 points. Y antes de que vaya muy lejos, si quiero sigo y quiero llegar a mis 3 puntos. There's 3 points to this first 13 verses of 1 Corinthians chapter 10. Y hay 3 puntos en estos primeros 13 versículos de Primera de Corintios capítulo 10. The first 5 verses talk about what I want to call the assets of liberty. Y los primeros 5 capítulos hablan de lo que yo le quiero llamar los activos de la libertad Or the benefits of your liberty. o los beneficios de tu libertad. Then the next 5 verses talk about the abuses of liberty Y los siguientes 5 versículos habla de los abusos de la libertad and how the Israelites abused their liberty in the desert. y cómo los israelitas abusaron de la libertad en el desierto. And then the last point is chapter 13, and it's Y el último punto se encuentra en el versículo 13 the good news of the gospel. y es en las buenas nuevas del evangelio. It's the application of liberty. Es la aplicación de la libertad que tenemos. So let's start with the assets of liberty. Vamos a comenzar con los activos o beneficios de la libertad. In verse 1 it says, I don't want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. And they all ate the same spiritual food, and they all drank the same spiritual drink. For they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar.
Y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. So these are the assets of liberty. First, the liberation of Israel. Y estos son los activos de la libertad. Primero, la liberación de Israel. They were all set free from Egypt, Todos, called out. todos fueron liberados de Egipto, fueron llamados. They all passed through the sea, Todos pasaron a través del mar and they were all baptized into Moses. y todos fueron bautizados en Moisés. And that baptized, it's not like we think right away, we think of dunking or sprinkling. Pastor Rick was teaching on earlier. Y ese bautismo pensamos en sumergirnos y en esparcir. Y el pastor enseñaba de esto esta mañana. But this is the symbolism of baptism. Pero este es el símbolo del bautismo. As being called out as a witnessing community. Y el ser llamados como una comunidad que es testigo. Being called out for a purpose. Ser llamados a un propósito. Being called out as a witness for the coming Messiah. Y ser llamados a ser los testigos para el que había de venir, el Mesías. Verses 3 and 4, he says, they all ate the same spiritual food and they all drank from the same spiritual drink. Y el 3 y 4 dice que comieron de la misma comida espiritual y bebieron de la bebida espiritual. What does that imply? That means they were sustained by God. Y que eso significa que estaban sostenidos, alimentados por Dios. So the parallel to the Christian, we've been called out, we've been set free first. Y el paralelo a los cristianos, hemos sido llamados, pero hemos sido liberados primero. We have liberty. Tenemos libertad. We've been called as a witness. Hemos sido llamados como testigos. A witness to what? To spread the gospel. ¿Y un testigo a qué? A llevar el evangelio. And we're sustained by God. Y estamos sostenidos por Dios, su sustancia. Those are the three assets, Y esos son los tres beneficios activos. or the benefits. But what happened in verse 5? Pero ¿qué sucede en el versículo 5? We already went over, God wasn't pleased with them. Lo que ya habíamos visto, que Dios no se agradó en ellos. And we'll move on to the abuses of liberty. Y vamos a movernos al abuso de la libertad. This is why God wasn't pleased. Y esto es la razón por qué Dios no estaba agradado con ellos. Verse 6 says, these things happened as examples for us, so that we would not crave the evil things as they also craved. I'm going to go through verse 8. Do not be idolaters as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and stood up to play. Nor let us act immorally as some of them did, and 23,000 fell in one day. Nor let us try the Lord as some of them did, and were destroyed by serpents, nor grumble as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, tal como está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías, como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. So these abuses in verse 6, they craved after evil things. Y estos abusos, en el versículo 6, ellos codiciaban cosas malas. Now, is it necessarily wrong that they wanted fish and the cucumbers and the leeks and the garlic that they remembered that they had in Egypt? Y no es necesariamente malo que quisieran lo que tenían en Egipto, como pepinos o verduras o carnes, lo que fuera. See, I didn't understand that. I said, God, what's wrong with, is that wrong? Y yo no entendía eso y decía, Dios, ¿qué está mal con eso? Until I started understanding that it's not in itself it's wrong, but you're craving things from the past life. God's called you into a new life.
Y luego entonces yo pensaba en esto, y no es que tú quieras estas cosas, sino que estás queriendo las cosas pasadas, pero Dios te ha llamado a una vida nueva, He's called you into something new. te ha llamado a algo nuevo. He has not called you to continue living where you were. Él no te está llamando a que sigas viviendo donde tú estabas. That's what's evil. Eso es lo que es malo. That's why he says they craved after evil things. Por eso dice que ellos codiciaban cosas malas, Because they didn't want to let go of their past. porque no querían dejar su They pasado. didn't want to trust God and step into the promised land like he asked them to. No querían confiar en Dios y entrar a la tierra prometida como habían sido prometidos ya. I don't know if you ever read Pilgrim's Progress, but he carries that burden. They wanted to carry that burden into the new land with Y them. ellos querían cargar esa carga dentro de la tierra. God said, you don't need that stuff. Y Él dice, no necesitas esas cosas. That's not what I've called you to. A eso no te he llamado. I've called you to something greater. Te he llamado a algo más grande. But they didn't trust him. Pero no confiaban en Él. They craved after evil things. Y ellos codiciaban cosas malas. They were idolaters. Eran idólatras. And then it gives a reference here that they sat down to eat, drink, and play. Y luego hay una referencia que se sentaron a comer y a divertirse. And it's referring to when Moses went up on the mountain, and as soon as Moses is gone, the leader's gone, what do? Y se refiere cuando Moisés subió a la montaña y cuando el líder se fue, ahora decían, oh, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Here comes Egypt again. Ahí viene otra vez Egipto. Aaron, we need a God. Make us God. Y Aarón, necesitamos un Dios, haznos un Dios. And in the Hebrew, it actually says, make us Elohim. Y en el hebreo original dice, haznos al Elohim. Remember we talked about intent? Their intent was they wanted to worship God, but they wanted to use an idol to do it. Y ve cómo hablamos del intento. Ellos querían adorar a Dios, pero querían un ídolo. They were mixing paganism and religion and the what God had called them. They were Y mixing ellos that. estaban revolviendo lo que era el paganismo y lo que Dios los había llamado a hacer. And then what happens? Moses comes down and they're having a big party. ¿Y qué pasa? Baja Moisés y una fiesta grande, ¿verdad? And if you want to know what God thinks about sexual immorality, Y si usted quiere saber lo que Dios piensa de la inmoralidad sexual, the Bible says 3,000 of them dropped in a day. y la palabra dice que 3,000 murieron en un día. And maybe you think, well, that's not a lot. You know, there's 2 million, 3,000, yeah, but the other 2 million, they paid for it in the end. Y uno dice, eso no es mucho, de 2 millones, pues casi nada, pero ¿sabe qué? El resto pagó por esto. This is my favorite part. I'm going to skip over to verse 10. Voy a pasarme al versículo 10, mi parte favorita. It says, nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. No murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pretty sure that's a reference to Numbers chapter 16. Seguro que es una referencia al libro de los Números, capítulo 16. I'm going to read verse 41 and 49. 16, 41 y 49. It said, but on the next day all the congregation of the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron, saying, you were the ones who have caused the death of the Lord's people. Al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros estáis haciendo morir al pueblo de Jehová. So God and Moses had a conversation. Moses said, I'm not happy. And God says, I'm not happy with them either. So what does God do in 47 or 49? Y entonces hay una conversación y Moisés dice, yo no estoy feliz, y Dios dice, yo no estoy feliz tampoco. Y entonces, ¿qué sucede en el versículo 47? It says he sent a plague, and those who died by the plague were 14,700. Y entonces, ¿qué pasó? Que Dios envía una plaga y se murieron 14,700. And I'm pretty sure, I think, if you move on, it says the next day a hole opened up in the ground and swallowed another 250 of them. Y si usted sigue leyendo, y al siguiente día se abrió la tierra y se comió otros 200,000. And you know what the people said? ¿Y sabe lo que dice el pueblo? It's not good to grumble. No es bueno murmurar. It's not good to grumble. No es bueno murmurar.
So what's the whole point of all this? Entonces, ¿cuál es todo el punto de esto? Well, let's look at verse 12. Vamos a ver el versículo 12. Therefore, Así que, that means because of everything that you just read, y esto es porque todo esto que hemos leído, it all hinges on this. y todo se une aquí. This is the principle, I guess. Y este es el principal de esto. Let him who thinks he stands take heed that he does not fall. El que piensa estar firme, mire que no caiga. He's saying, be careful. Dice, ten cuidado, Don't push your freedom too far. no estés empujando esa libertad tan lejos. Don't walk too close to the edge. No camines tan cerca a la orilla. Because right when you think that you're strong Porque cuando piensas que eres fuerte and you can handle it, y tú piensas que puedes con esto, that's when you're at the point of your most vulnerable. ahí es cuando te encuentras en tu punto más vulnerable. I'm sorry, I skipped over verse 11. But it says that these things happened to them as an example, and they were written for our instruction. There's another version that says for our admonition. Y pasé el versículo 11, pero dice que esto se escribió para nosotros, para nuestro beneficio. And that word admonish in the Greek, it means, it's called nouteteo. Esta palabra admisión en el griego es noteteo. I'm not Greek. But this is what it means. It means to counsel someone to change their behavior in light of judgment. Lo que esta palabra significa es darle consejo a alguien para que cambie su comportamiento. Basically, he's saying if you keep going Y básicamente dice, si tú sigues por ese camino the way you're going, y de la manera que tú vas, you're going to fall off the edge. te vas a caer, vas a llegar a esa orilla y vas a caer. Be careful. Ten cuidado. The abuses of liberty. En el abuso de la libertad. But thank God for the scripture. Pero gracias a Dios por su palabra. Thank God for the gospel. Gracias por el evangelio. For verse 13. Gracias por el versículo 13. This was one of the more popular verses in the Bible. Y este es uno de los versículos más populares en la Biblia. When I was going through a correspondence college, a Bible college of sorts, Cuando yo estaba pasando por fuentes de correspondencia de la universidad. this is one of the verses that was part of the memorizing. Y este era uno de los versículos que era parte de que uno tenía que memorizar. And I didn't know it then, but I know more now by studying this. Y no sabía mucho de esto en ese tiempo, pero ahora sé más estudiando esto. I've said it before, the best way to learn something Y yo lo he dicho antes, la mejor manera de aprender algo is to teach it. es enseñándolo. But it says, no temptation has overtaken you, but such as is common to man, and God is faithful. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Hallelujah. God is faithful. Dios es fiel. And he will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape, also that you will be able to endure it. Quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. You see, God gives you a way out Vean, Dios te da una salida when you are tempted, cuando tú eres tentado. when he walks you in the desert, Cuando Él te lleva por el desierto and he tests you. y te da la prueba. You know, in James, the Bible says that God doesn't tempt nobody, Y en He Santiago la palabra dice que Dios no tienta a nadie, but he will test you. pero te probará. That word in the Greek, parasmos, it means the same thing. Y esa palabra en el griego, perasmas, dice, significa la misma cosa. It's called a neutral word. Y
Y es llamada una palabra neutral. It gets its meaning from the context. Y saca su significado del contexto. It simply just means to test. Y simplemente significa una prueba. It has a negative connotation if it's in a negative way. Sí tiene una negativa, es un cognitivo negativo si se usa de esa manera. Like in James, he says we're tempted when we're drawn away by our own desires, our own Donde en evil Santiago se desires. dice que somos tentados por nuestros malos deseos. That gives it a negative connotation. Y ahí hay un sentido meaning. negativo. In this way, it's as when it says in Job, I think, when God allowed the devil to test Job. En Job, cuando dice que Dios permitió al diablo que probara a Job. Or in the Gospels where it talks about Jesus going out into the wilderness to be tempted or O en los tested. evangelios, cuando habla de Jesús ir al desierto a ser tentado o a ser probado. Those are positive because it was done with the intention to prove a point that of the holiness, Y esto es positivo porque era con la intención de probar un punto en la santidad of the righteousness of Christ, o en la justicia de Cristo, that he wasn't going to fall. que él no iba a caer. So don't get caught. Don't let that word in this verse. Don't let that drag you into something that it's not. No es que esta palabra en este versículo te lleve a algo que no es, Because God is faithful. porque Dios es fiel. He gives you a way out. Él te da la salida. In the last part of the verse, it says, "But with the temptation will provide the way of escape." Que con la prueba también vendrá la salida. In some versions, it says a way of escape. Y en algunas versiones dice también una manera de salir. And so that makes you think, well, there must be a different way out of each temptation, Y right? eso te puede hacer pensar, oh, tal vez debe haber una salida para diferentes Well, tentaciones, what am I o una supposed to do? diferente salida. What am I supposed to do this time? Entonces, ¿qué supongo hacer en esta ocasión? Or how am I going to get out of it this time? ¿O cómo puedo salir de esta? But that's not what it's saying. It's saying the way out. Pero no es lo que dice, sino que es la salida. Every single trial Cada prueba has the same way out. tiene la misma salida. And what does it say? ¿Y qué es lo que dice? Endure. Que permanezcan, Endure it. permanecer. What does that mean? ¿Qué significa esto? That means you got to walk through it. Que eso significa que tú tienes que caminar por esa prueba. Yea, though I walk through the valley of the shadow Sí, of que death. camino por el valle de muerte y sombra. God makes a way, Y Dios hace el camino, but it's through it. pero es a través de esto. You know, we pray for our brothers. Man, Lord, just give my brother strength to get through this trial and let him learn the things that you're trying to teach him. Y oramos por nuestros hermanos, decimos, Señor, dale la fuerza para que Él pase por esta prueba y que vea las cosas que tú estás tratando de enseñarle. But then when I pray for myself, Lord, get me out of this. Pero cuando oro por mí mismo, digo, Señor, sácame de aquí, Save me. sálvame, Take me away. quítame de aquí. That's not the way. Pero esa no es la manera, ese no es el camino. The good news of the gospel is that God gives us the way, Las buenas nuevas del Evangelio es que Dios nos da el camino, that He is faithful, que Él es fiel and He will strengthen you y Él nos fortalecerá to endure these tests para permanecer en la prueba, for His glory, para su gloria, so you can be called as a witness to Him. para que tú seas llamado un testigo a Él. So when the world looks at you, they say, man, that's a Christian. Para que cuando el mundo te vea digan, ese es un cristiano. He withstood them trials, Él permaneció en la prueba and he came out through it. y pasó por ella. Man, I want what he has. Yo quiero que digan, yo quiero lo que Él tiene. I want that kind of power in my life. Yo quiero ese tipo de poder en mi vida. That's what we're called to. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Thank God for the Bible. Gracias al Señor por su palabra. Thank God for his word. Gracias al Señor por la Biblia y su palabra, la Escritura. Thank God for you Gracias a Dios por ustedes. here looking for
for more and more and more that you, Está aquí el buscar más y más y más. how does the psalm say, as the deer pants for the water, so I pant for you, Lord. Dice la palabra que como el siervo clama por las aguas, así clamo yo por ti, I Señor. just want more and more of you. Solamente quiero más y más de ti. Let's pray. Vamos a orar. Father God, Lord, I thank you, Lord, for your word. Santo Padre, te doy gracias por tu palabra. I thank you that you've written these things down for us so we can know the difference, Lord, between right and wrong and in the gray areas of life. Te doy gracias, Señor, porque escribiste estas cosas para nosotros, para saber lo bueno y lo malo en esas áreas grises de nuestra vida. That you admonish us, Lord, you warn us, Que tú nos diste un aviso, Señor. you give us guidance. Tú nos guiaste. You say, what did Pastor Rick said? We're your children. Porque tú dijiste, como lo dijo el pastor, nosotros somos tus hijos e hijas. You love us like children, Lord. Tú nos amas como a tus hijos. You teach us. Nos enseñas. All we got to do is study. Todo lo que tenemos que hacer es All we estudiar. got to do is read. Todo lo que tenemos que hacer es leer. All we got to do is understand, Lord. Todo lo que tenemos que hacer es entender. What does Jesus say over and over? He who has ears to hear, let him hear ¿Qué dice Jesús? El que tenga oídos para escuchar, que escuche what the Spirit of the Lord has to say. lo que el Espíritu tiene que decir. He who has ears to hear, church, let him hear. El que tiene oídos para escuchar, escuche. Hear the word of the Lord. Escuche la palabra del Señor. Answer the call. Responde al llamado. He's called us to much more than just getting to heaven. Él nos ha llamado a mucho más que simplemente llegar al cielo. My mom told me a long time ago, she said, I don't want to go to heaven by myself. Y mi mamá me dijo mucho tiempo atrás, no quiero llegar al cielo yo sola. So he called her out to witness, to work, to serve, to be that example. Entonces él la llamó a ella para ser un ejemplo, para trabajar, para llevar el evangelio, So that others will come. para que otros puedan venir. That's what we're called to do. A eso es a lo que hemos sido llamados. Thank you for the call, Lord. Gracias por tu llamado, Señor. Thank you for the call. Gracias por tu llamado, Señor. Your mercy endures forever, Lord. Tu misericordia que es para siempre. Hallelujah. I pray for this church, Lord. I pray for the people here, their needs. Y oro por esta iglesia, Señor, por todos los aquí presentes, sus necesidades. And the strength to endure. Y la fuerza para permanecer. The strength to know that when they're going through trials and tests and temptations, that it's you strengthening and sharpening them. Señor, que cuando están por prueba, Señor, que tú eres el que les estás fortaleciendo para la prueba. Building your church full of warriors. Llena tu iglesia, Señor, llena tu iglesia de guerreros. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. We Gracias, give you Jesús. all the praise and the glory. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la Hallelujah. adoración, Señor. Thank you, Jesus.